چی نداری؟ صفی هوا ای ماشاءالله بهترین چه خیلی سازی؟ باش بکنی؟ ها نمزاده دیگه نه خیلی دارم میاریم شاید سوزه بچو گوش کنید پیش همی سپارتسمن شیدنتون ما یک چیز گفتنیم باید شما انسان خوب شوید هم خلاسته شما اگر هم چمپیون شوید هم تربیت خوب نداشته باشین چی میگه که یک ورزشگر به تربیت همی زال دا پیش همه همی دیسیپلینا میگن کو دیسیپلینا همین چیزا باید شما به حد احتیاط کنین وقتی که تن 5 minut دیر میکنی 1 minut دیر میکنی زال دا کو این مینوس خودت میشه برای چی برای که همون معلمی تو برای تو میاد دیر نمیکنه پیش تو میاد شکوش بدر کدگی همینجا ترش داد میکنه خلاصه اون معلم در کار نیست این چیز اولش شما در کار این ما چمپیون میشیم میگه اعظم غفورов نمیگه مثال ترینر داورون نمیگه خلاصه اول همون سپارتسمن تا خودش میگه همین چمپیون یک تا میشه پالیبام هم یک وسته یک چمپیونه برای که همون چمپیون ای همه فرق میکنه خلاصه برای همین چمپیونش میگه برای چی چمپیونش میگه برای که ای همه فرق میکنه جای یکم میگیره شما شتاب که فرق کنین باید اول ای چی ای هم زالتون فرق کنین ای یک دیگری ای هم ورزشگرو ای بین همین چیاتون باید چیکار کنین باید فرق کنین 10 تا جوانی گفت تو باید 10 تا نه 11 تا 12 تا بکنی 8 تا 9 تا میزنی معلم نمیبیند هم خلاصه معلم نمیبینه نه که تو معلم فریب نکرده است خیال میکنی که معلم مرا ندید من فریب کردم زدم تو پیش همه خط فریب کرده استی هم خلاصه خطون فریب میکنی بعد ای دیگه رو عقیب میمونید برای همین راست همین چیزا قپیدین باید شما صدقاً بقپین میگه که روسا یک چی دارن трудолюбие ключ к успеху همین کلید پیشروی شما در چیه در دوست داشتن کسبتونه این همین کسب که نمی جمعیون اگر شما دوست ندارین صدقاً نکنین این значит خطون فریب کردستین نه که همه چیز علم دکتر حافظ چیزی که اگر شای کی بشه نشه مقصد چیه مقصد همین دیسیپلین را طلب میکنه دیسیپلین چیه پستایانی 24 ساعت ازال نبروی که میبروی در ماش بوی میتی برای که درون در کیبر داری نسبت برادرت نسبت هم کلوبت مثال یک کلوب بچه هم کلوبت جای یک میگیرد تزیق نشه باید نبرات خرسان شه هم خلاسته باید همه صدقاً خرسان یکگر تو پدیشگاه کنین شما همین مشتون هم که 24 ساعت مشت کرده ایستین که در دوامی همین باید آداب و تمیز تمکین تونه باید شما چکو کنین باید در برابر همین نگاه کنین نه که تو اومدی جا زور شدی و بعد برای در مکتب همه را فکر چخ باشه و همه را حقارت کنی و همه را لط کنی بگردی این خاراکتر چمپیونی نیست چمپیون باید چکو کنه باید خوکسار باشه پیش همه تو زوری نه که هم بچه که مش نمیکنن تو باید بسر باید زوری نکنی هم خلاصه نبراد یک از زده استش تو باید برای او را چکو کنی بفهمونش که تو پیش که تو را معلم تربیه میده که تو باید چمپیون شه انای اوجه چمپیون نمیره میگن چمپیونی را نمیگه تو برای یک کسا بزنی لط کنی جای یکم بگیری برای افتخارنامه تا برای چمپیونی این نیست چمپیونی وای که تو آداب تا نشان میدی در مکتب پیش همه باید شما درستون خوب بخونین پیش که زال میین زال دا چخی حرکت میکنین که همه خیل باید درساتون هم خیلی حرکت کنین که بهای علاقت بخونین هم خیلی است برای هم بچه ها پیش همه وقت که مشت میوین چکاری میکنین صدقاً بکنین همین مشتون هم که صدقاً کنین رزولتات میشه وقتی صدقاً نکردی رزولتات نمیشه بعد هم خیلی در بین ما هستم و روسو میگه که اس چوی از دست میگه که تمام رنگی اما با قطاری بود نه هم جواب من ماش کرده استم هم خطا فریب کرده است هم خونه را فریب کرده است هم پدر مادر تا هم معلم نه این نه معلم فریب میکنی نه اوتا نه هیچ که تخت خودت فریب کرده استی خودت عقیب مونده استی هست بچه‌ای که صدقاً میان معلم میگه که 10 ترجمه میزنه 15 تا 20 تا میزنه انا خاراکتر را باید خودتون دا چیکار کنین همین را بو آموزین معلم فریب نه نبراد یا خیلی که معلم
ҳавас кунад, бояд наоборот бо внимание бисёр кунад. Фаҳмидем бачаҳо? Ягонта травма надорен? Ҳама соза? Чизое ки оддияна, агар ҳамеёра мо накунем, вақти баъд мерем, баъд чикор мекунем, хатои калонда меравад. Даст бояд ами агар бигӯ ки нокаут кунем ку ай нами рости гӯш то нами челеста ай 3 кило зиёд дар кор нестай барои бигӯ ки нокаут кунем. Фаҳмиде? Барои ами шумо бояд пеш ай мақсад нокаут кардан бояд шумо чикор кунед? Бояд защитатон амоне ки хито нокаут нашед. Ам хел астай? Пешаки бояд шумо защитатон хуб боша. Барои ами даста на уровень ами чӣ мегирем? Гӯштон ин ҳамҷада. Фаҳмиде? Баъд ай шак сар мекунем. Ҷеб. Ҳама ҷеб ҳам мефаҳма чи ай? Ҳа? Нигоҳ ки ҳар як удар бояд шак қатӣ боша. Удари бешак ӯ удар нестай. Фаҳмиден? Даста қабидем ихе намегирем. Барое ки шата қатӣ метавонад ки тай кашда бизана. Фаҳмиде? Барои ами ҳам челес ҳами сара ку фуктона камтарак поён мегирем сара. Фаҳмиде? Айнам хе нигоҳ мекунем. Ҷеб гуфтум ку ин ҳами хати ки мондагием ку ай хат шумо бояд 5 сантиметр сини пеш шак кунед. Нигоҳ. Як бегу местем. Фаҳмиден? Ай сар. Хат да бестем. Ҳама хатта нигоҳ куна. Мушта ихе намекунем ё ихе намекунем. Барои ки ихе мекунӣ даст мезанӣ мешкана ё ин боло боша даст мешкана. Барои ами бояд даст ров набоша. Фаҳмиден? Баъд челеса поён мекунем. Барои чӣ ма челеса мегум поён кунем? Барои ки вақти удара мезанӣ хе боша ку через даст метавонад ки нокаут кунад шуморо. Фаҳмиден? Барои ами вақти ҷеба мезанӣ кифта баҷо мекунӣ челеста. Фаҳмиден? аз тарафи дигарша ба дасти ростон защита даместа. Вақти ҷеба задӣ дастат поён набоша ё ҳушт сарта намевардорӣ. Фаҳмидем? Барои ами тайёрен? Як местем. Ду мегӯ мегардем. Ду ту мезанӣ вақти баъди гирифтан контр атака мекуна саперники ту мезана. Агар дастат поён қатӣ вардаста бошӣ мезана чикор мекуна нокаут мешавад. Анамита нигоҳ ку. Ина нигоҳ ку гуҷора задеста. Баъд гӯш кунед. Ду обратно. Нигоҳ кунед. Вақт ки мезанен як ошибкаи га узнад. Ами сразу ман як ошибкаи га дидим. Вақти мезанен кулактон айхе нагирен. Кулага бояд чикор кунен? Муштона бояд сахт кунен. ин хе мекунӣ чилики худат маиб мешава. Ё чиликит маиб мешава ё мешкана агар сахт бизанӣ. Тайёре? Як. Шака фромӯш кардӣ. Шак табу ку. Ду гаштем. О, молодец. Даста бардор. Як. Не, ба пой ина нигоҳ ку. Обратно. Ду гаштем. Як. О, анам хе. Ду гаштем. Анайра фаҳмидем ҷеба. Фаҳмидем бачаҳо? Ҳама фаҳмо ягон савол надоре? Ман барои чӣ шак гуфтаистам? Барое ки агар 10 та удар бизанӣ бояд 10 та шак боша. Агар 10 та удар бизанӣ 4 та шак кунӣ ё 3 та шак кунӣ ин удар намеша. Ина нигоҳ ку. Мисоли оддӣ. Ман бояд 3 удар бизанам шак 1 та мекунам. 1 2 3 почаҳом истодагӣ ай. Ман худам метавонам ки биғалтам. Ҷеб 1 2 3 мегум ай хат мебуроем. Фаҳмиден? ҳисоб қатӣ. Бачаҳо тайёрен? Дастора бардоштем. Гуфтам ку дастора хе кушод намонен. Ина ҳамҷара меҷиқем. Барое ки дастат кушод боша, ина даста камтар кушод бухаб. Ина нигоҳ ки ин ҳамҷада. Айҷа ман ҷеб нишон метам, шата қатӣ мезанам. Фаҳмидӣ? Ё печен шата қатӣ мезанам. Фаҳмиде? Барои ами даст анам хе кулак. О. 1 2 2 беста. 3 мебуроем. Я борига. Ина нигоҳ ку. Ина хат да истодагӣ, нигоҳ ку. Стойка да истодагӣ. 1 мара нигоҳ. 2 3 мегум бо обратно мебуроем. Фаҳмиде? 1 даста бардор вақти мезанӣ. Ина почат қатӣ. Почат алишка. О, ҷеб задӣ. Местак. Ана. 2 қатӣ мезанӣ потом. О, 2 3 обратно. О.
ана гӯш кунед ҳамун хел бо як ударга дабавид мекунем сеюмаш чӣ мешавад бакавой метавонед снизу дабавид кунед ё ближний ки ҷанг мекунед бояд стакан бизанед барое ки агар иш дальне одамое ки дасташ дурозай бояд бакавой ихе бизанед ду кулак қатӣ не ки агар баъзе ина саперникои ма аймада баланд меғалтанд ма қадошон буланда ма қадам пастай ма бояд чикор кунам ближний ҷанг кунам бояд дурун будурум чанқа метавонам ай дурун кор кунам як удар дабавид мекунем як тага қадам дабавид мекунем хел астай як борига нишон метавам нигоҳ кунем 1 2 3 4 гуфтам як шаг ақиб мекунем ай хат мебуроем фаҳмидед дар хат истодагиам нигоҳ кунед 1 2 3 фаҳмидед тайёрен оста оста фаҳмидед ҳада нашен вақт ки ёд мегирӣ хушрӯ уверене кишидаи худат баъд скорост дабавид мекунем фаҳмидед ҳама хат да истодагӣ ай дастҳо боло астай 1 2 ана 3 бакавой камтара қат пеши ина фаҳмидед тазара тов метем таза тов метем вақти бакавой мезанем 4 ақиб ина акай даврон устодтон ҳамин зала барои чӣ кадай барои шумо кадагиай барои хича кадагӣ нестай вай вақти худаш даказат кад биромад баромад кад не ки бо ҳамин одаме ки инсоне ки гирди зал қатинахе пеш қади гузаштагӣ намоша ҳеҷ чиза намефаҳма ҳам хел астай ин ғамхориш ин ҳам меҳнат ина моро чанд қапеш гуфта буд пешай чӣ бо мо пешай бой буд пешай ҳам бои ма гуфта буд ки мастер класс мегзарем не хай вақтҳои мо ки танг буд мо зубо рафтем омада натонистем ҳамин бача барои шумо меҳнат мекунад меҳнати ғамхорӣ ҳамин инсон барои шумоай барои ҳам минтақаи шумоай мисол ина ваъдат шумо мебуроед на ман мебурам мега Аъзам Ғафуров из город Куляба не ки хеб гирем таҷикский боец Аъзам Ғафуров из город Куляб мега ҳам хел астай мо ҳамаи тоҷикистонем бо ҳам минтақатона мегира фахри ина бародаро ина инсоное ки омадан ҳамҷа ҷамъгир шудагиян мисоли ҳам марака кардастанд фахри ҳамиё бояд ҳамиёра бояд шумо якта чемпион шед ин мардако чӣ кор мекунанд як қават гӯш мегиранд 1 2 ана даста бардор ана и даста зади иша меқапӣ 3 бакавой бо ба уш мезанӣ о бакавой 3 ира 4 обратно ира фаҳмидан дар корай гӯя минут ки иҷа номашон Сафияло ҳамин ҳама мешноса кияи и чемпиони ваъдат и не только чемпион и народный чемпионаи ҳамин видеои ҳамира тамошо кардем агар хиёл мекунем ки баъзе мардак мешид ҳамҷа талхакаф мешид ҳам хел астай ин мардак дили гурдае ки ира худованд додай ира ки худованд худаш медонад барои ҳамин ку ҳамин ранги ҳамин бояд шумо чӣ кор кунед бояд ҷавонмард бошен бояд характер дошта бошен бояд дух дошта бошен ки дар ҳамхели офатҳо бояд чӣ кор кунед худтона чӣ кор кунед ҳимоя кунед ҳамин перчаткиҳои эсия хаяки камам боша бачаҳо айноми ҳамин клуб айноми мо ҳамин бачада падарка мекунем барен ҳозир мо ягон чиз нишон метем шумо ягон ҷош нофаҳмо боша савол бутен изо накашен мо ҳамҷа чанд қаре ки ҳамҷа ҳастем вақт ҳаст шумо ҳамра истифода барен майли бачо и ҳам худаш варзишгарай ҳам устодай ҳам худаш бо баромад мекуна фаҳмиде шумо ҳам худованд ранги ҳамин бача ҳам тренертон куна ҳам варзишгар куна хай худованд комра дар куҷои насиб кардагия рисша ҳам рисша мебина барои ҳамин рас ҳамин зал омадӣ бояд ҷавонмард бошӣ бояд сидқан машқ кунӣ хеле дурӯғ накунӣ хита фаҳмиде бачо стойкара мегирем ҷеб шатара вақти нигоҳ мекунем бачо иҷа даоз мезанӣ ку метавонӣ набиза меқапа баъзе одам меқапа мезана барои штоб ки ҳам пора нақапа назана ҳам бои мара агар тамошо карда бошен ман лог вообще назадам ира лоу кик мегана иҷада
барои чӣ? Барое ки саперники ман худаш тайский боксёр буд, кикбоксёр буд. Вай почара чувству мекард. Барои ҳам пешай бой да баромадан бояд шумо обязательно саперникотуна изучат кунед. Фаҳмидед? Ҷеб поча поён да мезанем. Нигоҳ кун. Ай калени поён мезанем. Фаҳмидед? Барои чӣ ҷеб ба мезан? Агар беҷеб бизани шата вай стричатед мекуна. Фаҳмидӣ? Мисол мезана. Барои ҳамин шоби назанад ҷеб дуруға фирметем вай дастша мебардора. Любой кас ҳамин ҷебш нишонте дастша мебардора. Ҳам хел аста? Як. Бо местем. 2 3 ман сета кардам буд кардам ҳамрам бо сетагам хе кор мекунам рафтем ҷеб поча бо двигаться мекунем ҷеб поча ҷеб поча ин чизои элементарния фаҳмиден ҳамира не ки ҳама аҳамият намета баъд медава мерава 3-4 ударам херан колхоз вори мерава барои ҳамин бояд ҳамин болои бом ромадан аввал зина мемонӣ ҳам хел аста зина да то сразу ай 4-5 лестницаш намеброӣ ку ҳам хел аста а 1-2 ҳам хел меброӣ мера то тора бромадана барои ҳамин шумо бояд зинои аввалша бояд ёд бигиред ҷеб шата мезанӣ меброӣ вақти шата заданда бачаҳо нигоҳ кунед ҷеб мезанем шатара заданда камтарак мо ай линия атака шатара ҳам хел намезанам барое ки ман линия атак кардаем вай метавона ки мара бизана фаҳмиде барои ҳамин почара заданда ма камтар хам мекунем ки вақти стричатам куна ку ударш провалит мекуна ина нигах диди бо обратно мегарди поча тақиб я борга ҷеб шата фаҳмиди бо мебрӯй тайёрен ты парто и мепартоя ҷеб ина я ҷеб ина дасти чап ты бесак ты ҷода бе зади поча хати биза иҷада поча хати не я поча гӯш ки мара оста сах наза ина нигах ҷеб и хати мезани ҷеб ана и поч хати иҷашта биза фаҳмиди ҳама да фаҳмо аста изо накашем бо нафаҳмида бошен савол бите фаҳмиде нигах комбинатсияи 2 1-2 бакавой ҳамун ударе ки гуфтем ку ина яборга 1-2-3 поча иҷа намезанем корпус да мепартоем ё сарда корпус да партоем ки бисёр шлем надори капа надори дар сар намезанам баъд дар чии шумо дар сар намезанам правилаи ёқатӣ таҷмафт агар баромад кардани бошен дар сар намезанам барои ҳамин нигоҳ кунед ҳамун комбинатсия ки ман нишон додам ку 1-2-3 ҳамиҷа мо чӣ кор мекунем поча дабавид мекунем фаҳмидед барое ки ҳозир шумо иҷа заден вақти саперника нигоҳ барои чӣ шумо корпусда ё сарда перевод мекунем барое ки дсета агар ҳамин почада зади ку почаш маиб мешава иҷада чувствительный нервный окончание ҳамиҷада тез иҷа маиб мешава фаҳмид фикрш заданда намешава фикрш фақат ҳамин почара грезондан мешава фаҳмиди ё меқапа барои ҳамин шумо вақте ки дидем ки вай почаша мекаша ё уже дсета ага мезанед меқапа ку шумо ҳамиҷа нигах ки 1-2-3 корпусда 1-2-3 поча шумо метавонед ки ҳамроҳтунда ёрдам те вақти поча мезана куне нигах ки 1-2-3 даст хати чӣ кор мекунем ёрдам мекунем ҳамрата фаҳмидӣ ҳам худут майб намешавад ҳамира ёрдам мекунӣ я борга нигоҳ кун ҳамраи ма кор мекунам 1-2-3 поча фаҳмидед 2-3 баъд шата фаҳмидӣ сета кун шонте 3 рафтем кубза я борга бакавой семш бакавой баъдем поча қати тенам ҷада буқа фаҳмидӣ не аи дастар мекунӣ нигах ина дасти пеш 1-2-3 баъд поча фаҳмидӣ ай дасти чап сар ку дасти ақиб оз мо ҷеб қати кор кардем ҷеб поён дасти ақиб қат примой поча қати корпусда нигоҳ мекунем ҳозир мо дасти чап қати сар кардем ҳозир мо дасти рост қати айнамҷа двигатсия кардан мегирем дасти рост қати нигоҳ кунем як вақти
даста кашиданда мо поча мепартоем. Фаҳмидед? Барои ҳамин ин ҳамраҳи ман мара ёрдам мекунад. Вақти поча заданда дастша мемона ранги лапа. Фаҳмидед? Двигаться мекунем. Осона кай нигоҳ кунед. Дасти ақиб қати заданда нигоҳ кунед. Ина. Почара бояд чикор кунӣ? Камтар даварат шуд кунӣ тазара. Агар тазара то нати ку удар намешава. Агар ҳаминҷа бизанӣ намераса нигоҳ кунӣ хе задестам ин ҳаминҷада. Ман камтарак бо таза то бутум ку бо удари ман 5 сантиметрга дурунтар мерава. Фаҳмидед? Барои ҳамин тазара то додан дар ку ранги ҳамин резвае ку болт. Болта то метисини дурун мерава ку. Ман бояд ёрдам тем. Иам и сета кор кад, ман бо сетага кор мекунам, и бояд мара ёрдам медиҳад. Кор кардесе вай нишон мета як поча. Фаҳмидед? Бо тез намезанем. Бо месем бо двигаться мекунем. Чихе ки даст спарринг мекунем ку ина бо нишон мета. Як, ду. Фаҳмидед? Тайёрен? Рафтем ахирон комбинация. Даста ина ҷада бихаб. Ана, ина. То не, дасти ақиб, дасти рост. Истида нишон, ина иси нишон. Фаҳмидед? Фаҳмидед? Инай дастишда биза. О. Биза. Бау под. Оз ямин. О, молодец. Ку нишон те. О, танам хе. Вақти баъди дастиш ку ту даста неҷадам. Фаҳмидӣ? Ку я бурган нишон те. О, молодец. Я бурга. Алак ту дасти рост. О, анам хе. Ҳамин даста напарто, я бурга. Не, и тараф то. О, молодец. Шата. О, камтар почата. Время. Гуфтум ку аввалин дараҷа бояд шумо инсон бошен, одами хуб бошен. Фаҳмидед? Ин одами хуб чира дар назар дорад? Мақсад тозагӣ, одоб, рафтор, кирдортон бояд дар дараҷаи аввал боша. Фаҳмидед? Барои ҳамин вақти кадоми нохунот дурозай ку бояд нохунота бигири зал биёй. Фаҳмидӣ? Кадоме ки прическат баландай бояд пас кунӣ. Ҳам хеласта? Баъд пушокотона чиркӣ набоша. Вақт ки ҳам сумкаи рафти арақ кадагӣ ку бояд сумката буброрӣ, модартай хонада буброрӣ, бигӯ ки мақсад либосота бушува бо айсар либосои тоза қати биёй. Либосои бугин қати миёй, ҳамрат қати ҳичка кор намекунад. Ага бугина кай мега. Ҳам хеласта? Бояд ҳар рӯз либосотон тоза боша. Либосотон вақти аҷа рафтен арақ кадаги аст, дар дурини сумкатон мондаги фуромӯш мекунӣ, сумкара мепартоӣ, бо пага махш меша, бо ҳам сумката мегирӣ миёй, ӯ либос дар дурун ҳаво намереса бу кадагиай. Баъд як рӯз ду рӯз ҳам хел меша, баъд дар танотон хоришак мебурояд, ҳар чӣ мебурояд. Фаҳмидед? Пешай машқ омадан бояд ҳамин чизора аҳамият битен. Фаҳмидед? Баъд нигоҳ кунем вақта ки вақти аз зал дер кади омадӣ ку бояд надро, я ду рӯз надро, баъд худ медонӣ ки ту значит спортсмен нестӣ. Барои ки дер мекунӣ. Спортсмен бояд дер накунад. Нигоҳ кунед. Номи че? Рамазон. Беҳтарин. Ҳозир ман бугум аз сини чандсолагим зал рафтагӣ, шумо ҳамат ҳайрон мешен. Шумо худо ба шукр бигӯед ки ина тинҷиай. ҳамат озод миен дар зало машқ мекунед. ҳам хеласта бо нахе акҳо дорен ки яхел зало шумода таъмин кадагиай. ин шукронаи тенҷию ободиай. ҳам хеласта. барои чӣ? Барое ки ман дар деҳаи дурдаст таваллуд шидагим ки уҷада на зал буд, на шароити хеле буд. шумо худо ба шукр бигӯед ки ин шароитҳоро нигоҳ, ин гуруша мо худмон ҳо қитиёи краскара мо битон мерехтем, дар ҳамун турба мемондем, мо гантел мекардем ё бушкои пластмассида қим дохтагӣ гуруша мекардем. нигоҳ ки гурушҳо шумо дар ҳамаи чӣ шароит кадагиай. табон гантел ҳамаи чиз аст, мат ҳаст. мо дар болои каҳ машқ мекардем. аку машқи хе барои химон мекардем. не ки зал ма аз сини 18-солагим рафтагим. бояд шумо аймода 10 бор маротиба зиёд нишон битен. барои чӣ? Барое ки шумо нахели залои обод дорен. шумо шароит дорен. шумо дар шароит кадагиян, не бародаротон я бо раҳмат бигӯен дар ҳаққи якаи давронтон дуо кунем ки мо нахели бачаҳоро меёра барои шумо меҳнат мекуна.
شما در شرایط معین میکنه با برای شما ورزشکارا را میاره که شما در درس شوه شما باید رزولتات زیادتر باید ایما 10 برابر باید شما زیاد نشون بدین. چند تا بوی زدگی؟ ما 15 تا بوی زدگیم. برای همین شما نگاه کنین ای سینی مایدکیتون که ای قد مارش میکنین شما ایما دا باید بسیار نشون بدین. ما 15 تا نشون باید شما 40 تا 50 تا بوی باید برآمد کنین. فهمیدین؟ باید شما چیکار کنین؟ باید مهنت کنین، شما باید دکازات کنین. باید شما برین در همونجا پرچم بردارین که توجیکو یک ملتیه که ما هم نسلین قطعی اهالی قطعی زیادین زمین قطعی همه طرفه علمامون شاعرامون ما همه طرفه ایوا بالاییم نه که ما را انسان حساب نمیکنه که به خاطر چی به خاطر که نمی میان همجا زالدا خطونه دروغ فریب نکنین باید نبرات صدقان مشق سخت قپین که یعنی خب شرایط معیاتون که باید بروین چچن باید بزنید داغستان شام بزنید دیگه و دیگه ملت شام بزنید که پرچم تاجیکستان هم پرچم برای چی موندگی هم بالای سر مونده که ما همین پرچم چیکار کنیم بالام برداریم فقط همین یه چیزا فراموش نکنیم که ما تاجیکیم ما پرچم تاجیکستان باید پس نزنیم آبروی تاجیکا را پایان نکنیم هم خیلی است باید آبروی تاجیکستان بالام برداریم همین بهترین سوال داد آن یک باید سوال بهترین از من چیزایی که در تجربه خودم همین دیدم گذاشتم ما یگان استوریا یگان تاریخ نقل نمیکنم چیزی که خودم گذاشته که من را نقل میکنم ما وقتی 18 ساله رفتم مقصدی ما خوندن بود نه که در همون یونیورسیته در مسکو ما داخل شدم یک داغستانی می اومد تاجیک اوروس همه ملت یا توپ میگرفت استادیوم میرفتن یا تای پشت توپ ما را توپ نمیداد یعنی ازدواج سامون میکرد مزاقمون میکرد یگان کس نمیرفت توپ تای پایم بگیره وقتی که ناموس باشه بعد ما هم رفتیم کیا چیا هم قطعشون ناموسی تاجیک ناموسی ملت نشون دادیم به همون خاطر ما در کوچه جنگ کردیم قطعشون دیدیم که نمیشه برای ما باید بر طرزی در کوچه جنگ کردن باید ما چیکار کنیم دکازات نکنیم ما باید پرچم برداریم ورزش خطی باید ما همورا مقصد دکازات کنیم که ما مردم ملتی ایو باید فرق کنیم ناموسی ما دیگه ما ننگ ناموس داریم ما جوان مردیم که ما را باید یک از ازدواج نکنه ما را باید یک از مذاق نکنه هم خلاصه باید پیش همه ملت خطا باید آبروی ملت خطا برداری برای همین مقصد ما همین زال رفتن همین بود که پرچم برداریم که هم تاجیکا را رنگ انسان احترام کنه و عزت احترام تاجیکا در دیگه بین دیگه ملت ها باید ما بمونیم ما پایس یک تا دارم پایس احمدای تا انشالله اینا دعا کنیم که بای در پیش سودای ما هم برای چمپیونز که بای میشود تیتول ایسیا نصیبی همین پرچم شود значит چی میشود آبروی تاجیکا میخیزه آبروی شما میخیزه ما برای آبروی هم ملت میکنیم برای پرچم میکنیم که پرچم ما اگر از ما ببرم بای بتم значит پرچم پایان میشود اگر ما ببرم پرچم برای هم هر یک شما باید صدقاً دعا کنید یکدیگر باید دستگیری کنید یکدیگرتان فهمیدید بچو نگاه که من بسیار زال میرم در زالای پروفسیونال میرم перчатки ندارن باید شیتکی ندارن نه که من میدونم که همیشه همین دیسیپلین همین انسان موندگی ای همین چیز نان میخورم کسبی من همین ای برای همه چیزا بهترین شم میخرم من перчатки را بخرم بهترین شم میخرم شیتکی را بخرم بهترین شم با یک چیز دیگه هم بگیم وقتی سپارینگ میشه یا ماش میشه شما باید перчатки شیتکی شلم کپاتون обязательно باشه بچو فهمیدین این سلامتی شما ای همه بهترین این سلامتی ای فهمیدین باید سلامتیتون شما نگاه بدارین هزار رحمت یا برگه که دورونده که خیلی همین شرایط کردن می نداریم احترامش کنین همین زال دم نباشد در بیرون هم دیدین استاد سلام علیکم این پیش همه برای خطون میکنیم فهمیدین بچه یک برگه تشکر زیاد تاجیکستان